तो थोड़ा सा कम है मुझे लग रहा है, पर है अच्छा खासा। यही जगह पे थोड़ा सा क्राउड कम है तो रुका मैंने। भाई ओवरऑल बोले तो ट्रेन खाली है इस समय, इसीलिए इस समय जा रहा हूँ सोया। देखो इस तरफ पूरा ही खाली है, अदरवाइज इसके बाद का ट्रेन में इतना क्राउड होगा कि मतलब जाने का कोई जुगाड़ ही नहीं था। Oh then nope, a nope, a nope, a nope. तो ये देखो इस तरफ है, बेसिकली मशरूम कल्चर के लिए खौर लगेगा फिर पूरा तो वही ले रहा हूँ। तो चलो 5 सेंटीमीटर ही होगा। 5 सेंटीमीटर কত হয় কত হয় না? আরে এনাদের বল এনা দিয়ে দেবে। 5 সেন্টিমিটার আমরা কি জানি, বড় এটা ছোট যেগুলো ওই হ্যাঁ যেগুলো আপনি দেখছেন ওইগুলো এইগুলোই হয়ে যাবে। আর না হলে গোটা নিয়ে গিয়ে কেটে নিতে পারে। না না এটাই হয়ে যাবে, এটাই হয়ে যাবে। 5 সেন্টিমিটার মনে হচ্ছে। 5 सेमी तो बोला है, 5 सेमी तो अनेकটা ठीक ना। मशरूम कल्चर के लिए क्या क्या भूटानी ऑनर्स लो ऐसा ही होगा। ठीक है लाइट जलिए तो हाँ हाँ मशरूम कल्चर दिए दाओ यही का पंछियों का खाने का फूड भी है और यही ले रहा हूँ हम लोग। लो और भी बोटानी ऑनर्स मशरूम कल्चर के लिए আমাদের তাহলে 2 কিলো দিয়ে দাও। এর উপর দিয়ে একটু পাতা পাতা মারলাম, হ্যাঁ একটু বড় বড় মতো। तो अभी ले लिया हूँ 2 किलो। तो चलो जाता है अभी। सर को फोन करा कितना बार तो यार चल बॉस तो बोलेगा। चलो तो ऑलरेडी चला गया है, मैं थोड़ा सा वीडियो करने के लिए रुका हूँ। हमने बस करके पिक्चर टिक्चर तोड़ लिया तो अभी जाता है कॉलेज में। चलो फिर से और प्रैक्टिकल कर लेता हूँ एनडी सर का। चलो अभी भाई क्या हो रहा है, खौर लेकर अभी आ गए हैं। अभी घर में होगा सर का, घर में एनडी सर का लैब में एक सर का अलग अलग लैब है होगा मशरूम कल्चर का कुछ, उसके लिए खौर लगता है। तो चलो करते हैं जो मशरूम हम खाते हैं ना वो। ছবি ফটা ফটোগুলো দেখা আমরা এইগুলোই করবো তাই তো। তোর আমার মুখে পড়েছে বলে ভালো লাগছে, এটাই কারণ। মানে কি বলবো তোদের ফটোগ্রাফিতে সব থেকে বেশি হচ্ছে তোর লাইট, যত ভালো লাইট হবে তোর ফটো তুলতে ভালো হবে। বাহ 6 ফিটের লম্বা জিরাফ আমাদের মধ্যে আছে। ভালো ভালো দেখছি যদি গাছটা করে দিতে চান এই জিরাফটা তো আসবে। ও ফর্সা বলে আমাদের কালো লাগছে, এখানে অনেকটা গ্যাপ আছে। ও বিভৎস বুঝতে পারবে। स्मृतिर तो होपफुली ये देखो ऐसे होता है मशरूम कल्चर। और अभी सैर होपफुली आज नहीं कराया तो मैं और अभी ना দরকার যে গ্রো করাতে হয় তার কলোনি আমি পেতে চাইছি, তারপরে গ্রোটা তার সুটেবল কোনো একটা মিডিয়াম, কোনো একটা গ্রোথ মিডিয়াম, একটা কালচার মিডিয়াম যেখানে ওর দরকারি সমস্ত নিউট্রিয়েন্টস ব্যাকটেরিয়াকেই গ্রো করাতে চাইছি বা কালচার করতে চাইছি।
তো তাহলে আমরা চাইবো যে কোনো আনডিজায়ারেবল বা কোনো আনওয়ান্টেড মাইক্রো যেটা আমার দরকার নেই তারা যেন কালচার মিডিয়ামে গ্রো না হয়। কারণ কালচার মিডিয়ামে খাবার দাবার রয়েছে, নিউট্রিয়েন্টস রয়েছে, যে কোনো মাইক্রোবের জন্যই সেটা সুটেবল, যে কোনো মাইক্রো সেখানে অ্যাক্সেস পেলেই সেখানে গ্রো করবে খুব ইজিলি। তো যদি আমার কোনো আনডিজায়ারেবল মাইক্রো অর্গানিজম গ্রো করে তখন সেটাকে কন্টামিনেশন শুরু করে, যে মিডিয়াটা কন্টামিনেট হয়ে গেছে, মানে যাদেরকে দরকার তাদের গ্রো করাতে পারছি না, অন্য আনডিজায়ারেবল মাইক্রো গ্রো করছে। সেটা যাতে না হয় তাই জন্য আমাদের একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্ট দরকার, মানে যেখানে এয়ারের মধ্যে অন্য কোনো মাইক্রোব নেই। ঠিক আছে, এরকম স্টেরাইল একটা অ্যাটমসফিয়ারের জন্য মানে একটা মানে ছোট একটা জায়গাতে একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্ট বা অ্যাটমসফিয়ার প্রোভাইড করা হচ্ছে এই যেটার নাম ল্যামিনার এয়ার ফ্লো। এটা এখান থেকে যখন লিভিং অর্গানিজম তারা মরে যায় সেটা করা হয়। আর আরেকটা যেটা যখন আমরা বসবো এখানে কাজ করতে তখন দেখবো যে ওয়ার্কিং টেবিলটা চেম্বারটা বেসিক্যালি একটা ক্লোজ চেম্বার কাচের, সেই ওয়ার্কিং টেবিলটার মানে যেখানে কাজ করছি তার পিছন দিকে একটা ওয়াল আছে যেটার মধ্যে একটা ফিল্টার লাগানো আছে। ঠিক আছে, ফিল্টারটার নাম হেপা ফিল্টার, হাই এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার হেপার ফিল্টার। হেপা ফিল্টার কি করে, যে হেপা হচ্ছে হেপা ফিল্টারের যে পোর সাইজ, ঠিক আছে, ফিল্টার মানে কি অনেকটা ছাঁকনির মতো জিনিস। ঠিক আছে, আমরা যখন কোনো বড় কোনো জিনিস ছাঁকনিটা যা পোর সাইজ তার থেকে যদি বড়। तो वो अभी मैं जा रहा था उस समय सर बेसिकली क्लास करेगा इसीलिए कर रहा हूँ, तो यहाँ क्लास करेगा दीदी तो क्लास करता है। चलो ভাই দিদি পড়াশোনা অনেক ভালো। এবার টিভি চালানো আছে, কিছুক্ষণ হয়ে গেলে তারপর আমরা টিভিটা অফ করে ব্লোয়ারটা অন করে, ব্লোয়ারটা অন হলে মানে ওখান থেকে স্টেরাইল এয়ারটা আসবে সেটা অন করে সেখানে এবার কী করবো, প্রথমত হচ্ছে আজকে কোডিং অফ প্লেস, মানে আমরা কোথায় কোথায় কালচার করতে পারি মাইক্রো অর্গানিজমকে। পেট্রি প্লেটের মধ্যে কালচার করতে পারি, পেট্রি প্লেটের মধ্যে লিকুইড মিডিয়া থেকে সেটাই কালচার করতে পারি সেখানে। আচ্ছা, কালচার টিউবের মধ্যে কালচার করতে পারি। ঠিক আছে, কালচার টিউবের মধ্যে আমরা প্লান্টিং পজিশনে রাখলাম। ঠিক আছে, তাহলে যখন মিডিয়াটা জমবে ওখানে, তাহলে ওরকম প্লান্টিং পজিশনে জমবে, তখন যেটা তৈরি হবে এটাকে আমরা বলি স্লান্ট। এই জিনিসটা জমে যাবে। আচ্ছা, কালচার টিউবের যে শেপটা ওই শেপেই তো তখন জমে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, এই যেভাবে আছে এখন, আচ্ছা, এভাবে আমি লিখেছিলাম মিডিয়াটা, এবং এটা এইভাবে ও গড়িয়ে এতটা এসেছিল, ওইভাবেই জমে গেছে। ঠিক আছে, আর যেটা কালচার টিউবের শেপে যেটা জমে যাবে এতটাই সেটা হচ্ছে স্ট্যাক, মানে আমি ওটাকে সোজাভাবে রেখেছি, মানে মিডিয়াটা ঢেলে লিকুইড মিডিয়া ঢেলে এবার খোলা করে রেখেছি কোনো একটা ড্যাকের ভেতরে, তখন ওইভাবেই জমে যাবে। ঠিক আছে, এবার যেটা ব্যাপার স্লান্ট যখন বানানো হয় এটা হচ্ছে সাব কালচারিং। সাব কালচার বানানো মানে কি, যে সাপোজ আমি একটা কোনো মিডিয়ামে কোনো ব্যাকটেরিয়ার পপুলেশন কোনো নির্দিষ্ট একটা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করাচ্ছি, এবার মিডিয়াতেও নিউট্রিয়েন্ট পাচ্ছে, খাওয়া দাওয়া পাচ্ছে, ওখানেও গ্রো করছে, কিন্তু একটা সময় পর ও যখন অনেকবার মানে কী বলবো মাল্টিপ্লাই করে নিয়েছে, কলোনিটা বাড়ছে সময়ের সাথে সাথে ব্যাকটেরিয়াল কলোনি, একটা সময় পর মিডিয়াতে যত নিউট্রিয়েন্ট ছিল সেগুলো এক্সস্টেড হয়ে যাবে, কারণ ওগুলোকে তো ইউটিলাইজ করছে, মিডিয়া যা কিছু নিউট্রিয়েন্ট সেটাকে তো খেয়ে তাহলে এক্সস্ট হয়ে যাবে। তো একটা সময় পর ওই মিডিয়াটাতে এমন এমন নিউট্রিয়েন্ট বা থাকবে না যেটাকে ব্যাকটেরিয়াটা ইউজ করতে পারে। কারোর ক্ষেত্রে 20 ডেজ পরে পরে সাবকালচার করতে পারে, 30 ডেজ পরে, কারোর ক্ষেত্রে 50 ডেজ পরে করলে, কারোর ক্ষেত্রে 10 ডেজ পরে করতে পারে। সুতরাং এটা ডিপেন্ড করে যে কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া তার। তো সাবকালচার করার জন্য আমরা স্লান্ট ইউজ করি। স্লান্টে কি সুবিধা, এটা নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়া অবশ্যই এইভাবে রাখার জন্য এই যে এতটা পরিমাণ সারফেস এরিয়া তৈরি হয়েছে, এতটা বেশি বেড়েছে সারফেস এরিয়াটা, আমরা যখন এর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করাবো ওর গ্রো করার জন্য অনেকটা জায়গা পাচ্ছে, যার জন্য আমরা স্লান্টে ইউজ করি, মানে স্লান্টকে আমরা সাবকালচার করার জন্য জেনারেলি ইউজ করি। আরেকটা যেটা ইউজ করা যাবে সেটা হচ্ছে पेट्री प्लेटेও অনেকটা সারফেস। दीदी मुझे लग रहा है कि पीएचडी स्टूडेंट है तो मस्त कराया, अभी हाथ तक धोने गया है तो यहाँ चलो करते हैं। तो अभी आ गया। पर मैंने एक बात कहा था ना कि आप पढ़ाई समझ पा रहे हो कि नहीं,
वो जो टीचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दीदी भाई वो जो अच्छा क्लास कराया ना, क्या ही बोलूँ, बहुत समझ पा रहा हूँ। तो টোটো বল ইয়ে করেছিলাম তখন 100 কত টাকা বলছিল, এখন বোধহয় দাম কমে গেছে 90 টাকা। বেশ ভালো, এটা একটা কিনতে হবে। ওয়ার্কিং টেবিল আমরা যখন এখানে কাজ করবো, আগে মানে ইউভি দিয়ে স্টেবিলাইজ করা আছে, কিন্তু তাও মানে ফর এক্সট্রা সেফটি আমরা কি করবো, যে পুরো ওয়ার্কিং টেবিলটা এবং আমাদের হাত সবটা অ্যালকোহল দিয়ে ওয়াশ করে দেবো। স্পিড ল্যাম্প কি বাড়িতে ইউজ করা যায়? এটাকে এইভাবে পুরোটা ফ্লেমের সামনে করবো। এটা লিকুইড মিডিয়া ছিল, আমরা ফ্লেমের সামনে এটা মুখটা খুলে, আর যখন আমরা কোনো কালচার মিডিয়া ওপেন করবো, মানে এরকম প্লাগিং করা থাকে পুলি দিয়ে, পুলি আমরা এই দিক দিয়ে করবো, এইভাবে, যাতে এই আঙুলগুলো আমাদের ফ্রি থাকে। ঠিক আছে, এইভাবে ওপেন করে এইভাবে ধরে হিট করে ফ্লেমের সামনে, তারপরে এইটাকে 3টে আঙুল দিয়ে ওপেন করছি। স্লান্ট আমরা 5 ml বেশি নেব না, কেননা মানে যেহেতু আমরা হেলিয়ে রাখছি, যদি অনেক বেশি নিই ওটা এটার সাথে টাচ হবে এবং ওটাকে নষ্ট হয়ে যাবে ইমিডিয়েট বেসে। ওইগুলো যখন মানে জমা হচ্ছে, এইটা কেমন হচ্ছে না? ওটা অ্যাকচুয়ালি পরিমাণটা অনেক বেশি আছে, একটু টাইম লাগবে, কিন্তু অনেক কম আছে আর অনেকটা ছড়ানো আছে। স্লান্ট আর পেট্রোলিয়াম অনেক ছড়ানো আছে, ওগুলো অনেক তাড়াতাড়ি হবে। নিউট্রিয়েন্ট আগার ছেড়েও দেয়। তো এটা আমরা ইউজ করি, এটাকে আমরা ইউজ করা খুব ভালোভাবে স্টেরিলাইজ করার জন্য আমরা কি করবো, হিট করবো। আমি বলছি আমরা তো ফার্স্টে ইউভি রে দিয়ে এটাকে পুরো এ করে নিলাম, তবে আপনি যখন এই কাজটা করছেন তাতে আপনার কোনো প্রবলেম হবে না? ইউভিটা বন্ধ করে দিলে খুব একটা অসুবিধা নেই। ওর যে রেসটা রয়েছে বা নর্মালি উচিত হচ্ছে ইউভি বন্ধ করারও 10-15 মিনিট পর সেই ঘরে ঢোকা। আচ্ছা, হ্যাঁ এটাকে কি লুপ বলে বললেন? ইনোকিউলেটিং লুপ। কেন আমি এই যে ছোট অ্যামাউন্টটা তুলছি একটা প্রথম কালচার থেকে, ওটাকে ইনোকিউলাম বলে। আর এটা কি আপনি অ্যালকোহলে ডোবালেন যাতে ভালো করে ওটা পড়ে দেয় আর একটু স্টেরিলাইজ হওয়ার জন্য? অ্যালকোহল হচ্ছে মানে অ্যালকোহলের মধ্যে যদি ডোবানো হয়, এটা একদম কনসেন্ট্রেট, মানে একদম 99-100% অ্যালকোহল আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার 70%-এর উপর কনসেন্ট্রেশনের অ্যালকোহল যদি হয়, তার মধ্যে যদি আমি কোনো ব্যাকটেরিয়ার মানে একে ডিপ করি, কি হবে, ব্যাকটেরিয়াল সেলের ভিতরের যে কনসেন্ট্রেশন তার চেয়ে 70%-এর উপর অ্যালকোহলের কনসেন্ট্রেশন বেশি। হ্যাঁ।
তাহলে কি হবে, এক্সস্ট সিস্টেম, ঠিক আছে, লো কনসেন্ট্রেশন হাই কনসেন্ট্রেশন ওই প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে দিয়ে মুভ করে ব্যাকটেরিয়া সেলগুলো লাইস করে পড়ে বাড়ি গিয়ে এনার্জি থাকে। স্ল্যান্ট তাই তো বলছি। दीदी तो भाई बहुत दिन इसलिए लोग कर रहा है तो बहुत समझ भी पा रहा होता है। पीजी नहीं खाता ওটাই হয়। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अटेंडेंस का खाता लेने। चलो दीदी वो पूरी पीएचडी कर रहा है, बहुत अच्छे से क्लास कराया। तमाल गांगुली अपनी पीएचडी को उससे। तो अभी डन, मैं भी जा रहा हूँ। चलो किसी के साथ ज़्यादा मजाक करना आई थिंक ठीक नहीं है। लाइफ में मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, पर ये मैं पीएचडी कर रहा है, बहुत अच्छे से क्लास कर रहा है। चलो तो देखो भाई लाइन की वजह समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत क्राउड है, पूरे आर्ट्स का कुछ काम हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टोटो धर के जाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं धर पाऊँगा। 3:13 का ट्रेन है, 3 बज रहे हैं अभी। तो चलो तो टोटो पाता हूँ कि नहीं। तो चले आया हूँ, टिकट काट के उसके बाद जाऊँगा। तो चलो 3:13 का ट्रेन है। कौन गा तो पा गया हूँ भाई। तो वहाँ टीटी बहुत रहता है अब। चीज तो 3:09 बज रहा है, 3:13 का ट्रेन मेरा दोस्त ही बोला है। बढ़िया पे ना बहुत सारा टीटी होता है भाई। चलो हाँ ये अनाउंसमेंट हो गया। Addition of passengers. Train number 338 Bonga local is arriving on platform number 4. Yalda Bonga local platform number। आज अगर हट गया था तो श्योर भाई लेट हो जाता। तो टोटो से आया, अच्छा ही करा। कुछ डिसीजन अच्छे ही होता है। पर देखो बोनगा लोकल पूरा क्राउड भाई। पर एक बात है कि आपका कि 3 बजे के समय का ट्रेन जो है ना, 3 बजे का ट्रेन तो भी थोड़ा सा क्राउड कम होता है। पर 4 या 5 बजे का ट्रेन खतरनाक। तो चलो यहाँ पे खड़ा रहता है। तो मैम ने भाई आज नेक्स्ट पे क्लास करा। बेसिकली मैं पीएचडी कर रहा था, तो इसीलिए भाई समझने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो और मैम्स भी नहीं पढ़ता। तो यहाँ आएगा भी ट्रेन। चलो तो थोड़ा सा कम है मुझे लग रहा है, पर है अच्छा खासा। यही जगह पे थोड़ा सा क्राउड कम है तो रुका मैंने। क्राउड तो भयानक है, पर मैं ना अंदर जाने का कोई जगह नहीं पाया। क्या ही करूँ, तो बाहर ही खड़ा रहता हूँ। ओवरऑल बोले तो ट्रेन खाली है इस समय, इसीलिए इस समय जा रहा हूँ। तो यार देखो इस तरफ पूरा ही खाली है। अदरवाइज इसके बाद का ट्रेन में इतना क्राउड होगा कि मतलब जाने का कोई जुगाड़ ही नहीं था। अभी वो पूरी अशोकनगर में। तो
तो अभी वो पुली हावड़ा है, उसीलिए ऐसे करके सब नाम रहा है। देखो, ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक। हाय, टूटेगा भी ऐसे खतरनाक। तो चलो एक लिया साबू का पापड़। भाई व्यू, और अभी ट्रेन तो पूरा खाली हो ही गया है। तो हाँ, तो अभी आगे है बोनगा। राकेश के साथ मुलाकात हुआ था। चलो, राकेश मेनली भाई कंप्यूटर साइंस लेकर ठाकुर नगर कॉलेज में पढ़ रहा है, तो अच्छा ही करा। तो चलो अभी टोटो धर के जाते हैं। आज का दिन तो टीटी नहीं है, शाम का समय गाला की फीलिंग है, टोटो धर के जाते हैं। तभी टोटो में तो चढ़ गया हूँ, घर में जा रहा हूँ। तो चलो, क्योंकि मेडिटेशन क्लास है ना, तो जल्दी जा रहा हूँ। तो क्या ही बोलूँ, पा गया, ही बड़ा लक है। तो अभी घर में आ गया, राहुल बाहर हट रहा है। तो चलो, अभी राइट 5 बजने गए हैं, 5 बजने गया है। तो हाँ, पूरे बस। तो गाइज मैं भी घर में तो आ गया हूँ। आज मोबाइल स्टोरेज नहीं था, उसीलिए कुछ सीन नहीं दिखा हुआ है। जब मैं स्टेशन में आया तो राकेश के साथ मुझे मुलाकात हुआ था। राकेश भाई कंप्यूटर साइंस लेकर, मेरा वन ऑफ द बेस्ट दोस्त राकेश कंप्यूटर साइंस ठाकुर नगर स्कूल में। मैंने कहा बोनगन कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो बोनगन कॉलेज में 40,000 कोर्स फीस है, वहाँ पे 9,000, तो वहाँ पे ही पढ़ रहा है वो ठाकुर नगर कॉलेज भी अच्छा है भाई। कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स मैथ ये सब है। बोला अच्छा ही कर रहे हो भाई, अच्छा ही। मेरा भी इच्छा था, बट डर की वजह से मैंने नहीं करा। तो जो भी हो, बोला कि बाद में फोन करूंगा। उसके बाद आ गया, और आने के समय जब व्यू हो रहा था ना, तो टोटो में उठा। टोटो वाला ने बोल रहा था कि नहीं ना भाई, मैंने कहा ठीक है, मेरा तारा है, मैं चला जाता हूँ। पर बोला अच्छा बैठो बैठो, तो लेकर आया। पर टोटो वाला के साथ एक चीज घटा। जब वहां से निकल रहा था, एक ऑटो वाला के साथ झमेला कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। उसके बाद एक पैसेंजर को नंबर रहा था, उस समय लड़ाई कर रहा था कि आप वहाँ पे ऐसे लड़ो। मतलब एक दीदी बैठा ना सामने, एक व्हाइट कलर का साड़ी पहन के। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम में पड़ा एक और साइकिल वाला के साथ। जो आपका अगर मेंटालिटी हो कि मैं गुस्सा रहूंगा तो आप गुस्से से ही हर कोई चीज हो जाता है। जैसे मैं पॉजिटिव होना कैसे सीख रहा हूँ। मैं परमात्मा के पास मेरा सोल बैठाकर मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम का मैं कैसे सॉल्व करूँ। दीदी के पास मैं क्वेश्चन पूछूंगा, दीदी से एक अलग से टाइम लेकर क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बोटनी ऑनर्स लेकर मैं क्या ठीक कर रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा है। तो बोला कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे प्रेसिडेंसी जादवपुर, होगा तो होगा, नहीं होगा तो यही ठीक है। तो ये सब ना जो प्रॉब्लम्स है वो आप ही सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद घर में आने के समय अभी मैंने अच्छा करके दादा को दिया कि दादा ये 15 रुपए लो। और दादा ने कहा वो लड़की फालतू फालतू झगड़ा कर रहा था, मेरे से शेयर कर रहा था। तो ये चीज अच्छा लगता है कि सोल्स कनेक्शन ही बहुत जरूरी। आने के समय मम्मी को मैं गया। उसके बाद राम दीदा के साथ मुलाकात हुआ था। तो राम दीदा को मैंने बंगाली में कहा दीदा हाटछो। उसके बाद बोला दीदा सूख गए हो, শুকিয়ে গেছো, भात खावा दावा ठीक ठाक করছো कि ना, खाना दाना ठीक ठाक कर रहे हो कि ना। तो दीदा ने कहा कि तू नहीं देख रहा है, तू देखছিস ना ताई। तो এরকম मतलब क्या बोलूं, आप कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ। हर कोई इस दुनिया में सोल है, सोल से सोल को कनेक्ट करो और प्योर हो मन से। ये नहीं कि मैं बात नहीं करूंगा ये सब। तो आज कुछ देर बाद मेडिटेशन में जाऊंगा। मेडिटेशन में क्लास में होपफुली मैं आज नहीं दिखाऊंगा, बहुत थक गया और मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी खाकर और एक बार नहा लूंगा क्योंकि बाहर गया था ना। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज जो नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिकल हुआ ना, क्या ही बोलूं, सर ने कराया और या दोस्तों के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करा। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइज अभी 8:10 हो रहा है। तो ये देखो प्रसाद दिया है, गया था दीदी से बात भी करा कि दीदी के बोला कि शनिवार दिन 30 मिनट 7:30 से 8 बजे मेरा एक स्पेशल क्लास बड़ा दीदी से। और एक जो दीदी है ना क्लास का, तो वो दीदी ने क्लास करा है। पर मेन जो दीदी था उनसे भी बात करा। तो अभी घर में चला आया। तो हाँ, तो अभी घर में आ गया हूँ। तो जो सीखा हुआ पे थोड़ा सा आप सबसे शेयर करता हूँ। घर में आ गया, रोड में मम्मी को समझा कर आया। तो चलो बोलते हैं। वह से निकल के समय दोनों जो आता है ना, पूछ रहा है कि तुम कहा कि किसके पास पढ़ते थे, ये करते थे, कितना % पाए थे। सब मैंने अच्छा करके बोला क्योंकि भगवान मेरा परीक्षा ले रहा था।
तो आज जो सीखा एक बात बोलता हूँ, ओम शांति हम लोग बोलते हैं। ओम का मतलब मैं आत्मा हूँ। हमारा सधर्म है शांति पवित्रता, और घर है शांति धाम। मुझे जो लगता है अगर आप 10 बजे सो और नेक्स्ट डे 4 बजे उठो तो बहुत समय पाते हो। ये सब कुछ बोला। आत्मा है स्वराज्य में जो नियंत्रण करता है। सतयुग में तो 9 लाख आत्मा ही जाएगा, बाकी 800 कटी से जो है सभी परम धाम में चला जाएगा। एक एक करके आएगा। जब धर्म सृष्टि होगा, बुद्धदेव जी श्री कृष्ण आएगा तो इच्छा नहीं रखो, काम करते रहो, माया को हरा दो। विजय हमारा मौलिक अधिकार है और ये भारत में ही आएगा स्वर्ग। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। और गाइज मेरा मम्मी उन सब से बोल रहा था मेरा बेटा 7 बजे चला गया था, कुछ नहीं खाकर, नहा नहीं कर, उसके बाद आया घर में, ट्रेन जर्नी करके उसके बाद नहाया, उसके बाद गया 6 बजे के अंदर, 6:30 बजे के अंदर ही चला गया था मम्मी और मैं हटते हुए। वीडियो अगर नहीं करता तो जल्दी ही जाता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे इतना भाई शर्म आ रहा था, क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप वहाँ पे गॉड के साथ कनेक्ट होने जाओ, खुद का बारे में बोलने नहीं। और मैं भाई ज्यादा लिखता हूँ तो वो सब बोलता है कि तुम्हारा क्या खत्ता खत्म हुआ, ये हुआ। खुद का परीक्षा हर समय देते रहो। You'll have it your